Hello viewers, so manage once again welcome janai diase Nagamis Northeast channel de. Moi ajila khobor suru kora age de viewers sob ke ekta request ko munja ase. Moi ajigali khobor dalop time de anu na para hoy ase. Kam alop bishi ulai jai na. Uli apni andra next दिन de uli bi sai dina, rati de uli bi sai dina moge support kor dia to dikhina moi bishi khushi pa ase. Aro moi apni ange request kore ase aro ek bar ki morn ba bia na pai dibi. Moi kitia pare apni ange joldi anule try korbo. Aro mohan ekjun ge up to date rakhibo. আজি মন ফার্স্ট শুরু করব ডক্টর পঙ্কজ গুপ্তা দু আপনি সব শুনি না থাকিব কি তাই দু গুৱাহাটী হাই কোর্ট লা বেঞ্চ পৰা তাইগে বেল গ্ৰান্ট কৰলা দেখি পাই আছে আৰু কুইছে তাহানব্ৰা কিতালা কেস টু বেল না দিবলে লাইকু ৰিজন নাই আৰু তাইগে বেল দিব লাগিব না তাইগে বেল দিয়া দেখি পাইছে আৰু কুইছে তাইগে ষ্টেট লা বাহাৰে যাবলে পাৰমিশন নাই তাই যদি কাম থাকিছে বলে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ লাগা পাৰমিশন লৈ নেহি তাই টু ষ্টেপ লো পাৰো তো এইটো খবৰ আপনি আনকে জানাই দি আছে Next to bishi dangor khobor ase Assam de July 3 bra ekta tan antigen test corona positive laga testing start korishile to July 3 ba start korna takhan 73692 manu la porde ite takte July 25 takte tan test korishise to itula majode 6924 manu du corona positive olaise aur 66768 manu du negative olaise itu pura total Assam la ase to tahan ko ase pura total Assam de itu ratio du saise bole 9% manu matlab 100 jun de 9 jun manu du corona positive hoise ko ase itu test la hisab de aro itu majode bi Guwahati de hoise gole du 100 jun de 13 noili 14 manu du corona positive lagina ase ina koina khobor ai ase to itu du antigen kit ase itu to RT-PCR test নহয় itu লাগেৰে মান যোন ৰেপিড টেষ্ট কইটো নিচিনা আছে আৰু itu টেষ্ট কৰা দে বিশেষ একটা alarming figure আইনা দিগিছে তো ইয়াতে গুৱাহাটী লা দেখাইনা আছে কামৰূপ তো তাহান লা গুৱাহাটী সিটি লা আছে তাতে 30140 মানুহ টেষ্ট কৰা দে 4021 মানুহ দু করোনা পজিটিভ লাইন দেখিছে আৰু আসাম লা চিফ সেক্ৰেটাৰী ব্ৰা কৈছে কি তাহান আসাম দুইটা বেছি ভাল সিচুৱেচন দে আছে এটো কি হিসাবতে কৈছে বলে তাহান কৈ আছে তাহান ব্ৰা করোনা ভাইরাস লা কার্ভ তো তাহান ফ্ল্যাটেন কৰিছে আছে मतलब एक दिन दे केसेस उठी था दु ना उठाओ जना तान फ्लैट करिसे एक दिन दे तान 1000 ला एवरेज से केसेस आया से इदुला अपर ना जाओ जिसे तो तान ला मतलब तो আছে और ताला टेस्टिंग फैसिलिटीज खन भी बिशी আছে विषय मतलब टेस्टिंग करा जगह बिशी আছে दूसरा स्टेट्स कंपेयर करले तो इतु तान इतु कोला भी तो देखि पाइसे आपने जानि थे वो आसाम दे दो इते तक तो कोरोना टेस्टिंग तो तान फ्री दे करि আছে गवर्नमेंट फंडेड लैब्स खन दे और तान इतु कॉलोनी दे जाना करि আছে तान प्राइवेट लैब्स खन भी আছে जुन्दु दे 4500 to 5000 चार्जेस लय होलिबि क्वानिशना गवर्नमेंट ला साइड प्राइस तक इतु फ्री टेस्टिंग दु चली আছে तो गवर्नमेंट ला रूल ला हिसाब ते तान কৈ আছে कि कोन इतु टेस्टिंग दे नेगेटिव उलाइছে होलिबि ताइ दु जुदी सिम्पटोमेटिक আছে मतलब ताइ कोरोना लगा साइंस আছে कुमा बीमार खासी सर्दी होबि नलिबि कुमा इतु साइन আছে गुसुले दु ताहान गे दु RT-PCR टेस्ट करबो दे गुसे और गवर्नमेंट लगा डेटा ला हिसाब ते गुवाहाटी दे ताहान नेगेटिव ओला मानु फर्स्ट टेस्ट करा तंदे ताहान रैपिड टेस्ट है ताहान सिम्पटम्स थागिसे तो ताहान ये RT-PCR टेस्ट करबो दिया तो ताहान पॉजिटिव ओलाइना दिखिसे को আছে तो इनेगा सब मानु हुइसे को নহয় হলিবি ইনা বেছি কেसेस দেখি পাইছে को আছে तो ताहान কৈ আছে कि रैपिड टेस्ट लगा रिजल्ट्स तो সদায় करेक्ट নহয় तो एक्चुअल रिपोर्ट तो RT-PCR बा हि पाबो इतुरा RT-PCR तान सजेस्ट करे যদি मानु दु सिम्पटोमेटिक থাকিছে বলে আৰু ইনা খবৰ আই আছে कि तादे दो इटा दो मानु केसेस बेसी हुई जा करने हॉस्पिटल्स खन दे पेशेंट्स खन जुदी बीमार होइसे बोले विदाउट कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट विदाउट RT-PCR रिपोर्ट डॉक्टर्स खन दो पेशेंट्स खन के नासा होइसे गुने ना खबर आय আছে तो इतो एकता हेल्थ केयर लाइक ता प्रेशर आ दिखि पाइ আছে इतो মই आपने किले जनाई दि আছে गोले इटा महान नागालैंड दे जस्ट स्टार्टिंग फेज ते আছে आसाम दे तो ऑलरेडी 37000 केसेस आई जैसे महान दो इटा भी 12000 दि बेराय আছে होलिबि महान जाने আছে महान ला हेल्थ केयर सिस्टम दो किमान पीछे আছে धान ला कंपेयर কৰিছে बोले तो महान ला भी केसेस उठिसे बोले दो इनिगा भी टाइम आइगो निसना আছে इतो गाने महान प्रिपेयर्ड থাকিব লাগে इतुरा सब मानुगे कॉशियस होइना बाहर दिनि निना बेराबि गने तो अपने अनगे जनाई दिबोले कारणे अपने अनगे तो खबरदो মই पहुंचाई दि আছে नेक्स्ट तो सब मानु एकता मन चिंता होइना थाला टाइम दे केसेस उठी আছে इंडिया रे वर्ल्ड दे गने ना था तने महान एकता ভাল खबर आइ আছে इंडिया ला सबसे इफेक्टेड स्टेट मुंबई तादे एक दिन दे इते तकते 3 महीना दे सबसे कमती एक दिन दे केस रिकॉर्ड होला देखि पाइसे को আছে तो लास्ट 24 आवर्स ते तादे खाली 700 केसेस उलाइसे गइसे तादे 2-3000 एक दिन दे उलाई थाला আছে तो इतो एकटा एकदम रिलीफ ला কথা আছে ने कोला देखि पाइ আছে तो ताहान কৈ আছে एते 8776 मानु ताहान एक दिन दे ताहान टेस्ट কৰিছে इतो सबसे हाईएस्ट আছে एक दिन ला टेस्ट কৰাला
ইটোতে খালি 700 পাদু বেছি একটা ভাল খবৰ আছে আৰু ইটো খালি মুম্বাই কাৰণে নহয় পুৰা ইণ্ডিয়া কাৰণে কি সবচে এফেক্টেড ষ্টেট টিভি এনেকা হৈছে কলি তো মহান दूसरा सिटीज खान दूसरा स्टेट्स खान भी मन डाउन ना থাকিব লাগে হলিও ইটো मतलब নহয় কি মহান মাস্ক লগা ছাড়ি দিব মান সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন না করব তো তাহান ইটো কইছে কি ইটো তাহান না গভর্নমেন্ট না প্রটোকলস খান দু সব ফলো করব লাগে আর ইটো মেইনটেইন করছিল তো তাহান যে হলিও ইটো করোনা ভাইরাস লা পড়ে সাকসেস পাবো এনে কোলা ইটো দেখি পাবনেনগে জানাই দিয়েছে নেক্সট তুইনা খবর আছে আমেরিকা নিশা এডভান্স কান্ট্রি দেবি তাহান পেশেন্টস খান গে সালা নহিনা পেশেন্টস খান লা টেস্ট করা লা দেবি দুখ পাই আছে না তাহান লা ল্যাবরেটরিজ খান দু এক দিন দে 1,35,000 মানু টেস্ট করা লাগা ক্যাপাসিটি আছে হলিও তাহান লা তাতে তাহান স্ট্রেচ করনে দু ক্যাপাসিটি দু এক দিন দে 1,50,000 মানু লা তাহান টেস্ট করি থালা আছে তো ইতিয়া তো তাহান লা কেসেস তো নামালা নহিনা উঠি থাকা কারণে তাহান ইটো টেস্টিং ক্যাপাসিটি বি পিছে হয়ে যাইছে और तहान ला लैबोरेटरीज खान दे तहान बेसी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स खान ला शॉर्टेजेस खान तहान साव पाइस होइसे इतो कारण तहान टेस्ट रिजल्ट्स खान भी टाइम दे दिव ना पारा होय আছে तो इनिका मेडिकल दे एकदम एडवांस हुआ कंट्री दिबी इना चैलेंजेस खान साव पाइस बोले महान बेसी प्रिपेयर्ड हो लागे महान ला याते महान जानि আছে महान ला हेल्थ सिस्टम दो किनेगा আছে इतो कारण सब मानु अवेयर होइन থাকিবি पाराताक प्रिकॉशन लइना থাকিবি কইনা আৰু একবাৰ ইটো জানাই দি আছে नेक्स्ट खबर दो यूरोप प्राय আছে यूरोप तो अपने सब जानी थे कोरोना भाइरस फर्स्ट स्टार्ट हुआ पीछे दे चाइना क्या ये कोरोना भाइरस तो स्प्रेड हुई है यूरोप तो सबसे एफेक्टेड कन्टिनेंट थी तादे स्पेन इटली UK तहन केसेस तो बेसी जुली उठी थाला से हलि तहन तो बेसी तहन मेडिकल दे एडवांस थार ने तहन इटू सिचुएशन तो कंट्रोल करिसे और यूरोप ते तो केसेस बेसी नामी जैसे तहन बेसी एकटा ভাল टाइम दे आइना से हलि भी इनेगा जगह दिबी इতিয়া আৰু केसेस उठी আছে গৈছে स्पेन फ्रांस खान दे केसेस उठा दिखि আছে গৈছে আৰু বেলজিয়াম দিছিল तर टोटल लॉकडाउन आनिव निसिना আছে गुने ना खबर आइ আছে আৰু আপনি কি কই দিব यूरोप ते इতিয়া समर ला टाइम दे थान बेसी हॉलिडे माने तहन बेराय इनेगा करना ठीक प्रथान पार्टी करे तो इनाला टाइम আছে तो तहन लॉकडाउन खुली दिया কাৰণে तहन इतु सब करा दिखि আছে আৰু इतु दिखिना एक्सपर्ट्स खनबा কৈ আছে कि यूरोप ते सेकेंड वेव तो जी हलबि आ देखिबो और इतु एकटा बेसी अलार्मिंग कथा আছে और बेसी एकटा चिंता ला कथा আছে गुने कोला देखि पाइছে तो आपननके जनाइ दि আছে नेक्स्ट इना डाउर खबर एकटा আছে कि मालয়েशिया ला एक्स प्राइम मिनिस्टर नाजिब राजाक कोइना আছে ताइदु 12 इयर्स কাৰণে जेल दि जावले खबर আছে ताइ किले जेल जावले असलेदु ताइ $1 मिलियन ला एकटा करप्शन केस ते ताइ गलती उलाइछि कोइना इना खबर আছে तो येते रिपोर्ट्स लाई सबते जाइछि गुलेदु কৈ আছে कि इतु एक्स प्राइम मिनिस्टर दु ताइ लगा 7 टाइम्स हियरिंग होइছে 7 टाइम्स टीवी ताइदु गिल्टी पाइछि को আছে ताइदु रंग पाइछि को আছে और ताइ एवरी टाइम ताइ कोर्ट के प्ली गुड आइছে कि मइदु गलती নহয় गना तो इनेगा इमान डांगर हाई ऑफिशियल रैंकिंग मानुगि मानुला कंट्री दिना 12 इयर्स ला जेल दे पठावले पारे इनेगा महान ला याते जुडिशियल सिस्टम भी इमान स्ट्रांग होलिदु मानु करप्शन करा आगे दे 100 टाइम्स भाबिबो মই করব না না করব আর মই করি না কোদে যাব जेल दे जाओ ना कोदे যাব মইলা লাইফ তো কি হবো যদি একটা বেশি ভালো হবো তো মইলা হিসাবতে তো মহান ইন্ডিয়া দিবি যদি মহালা জুডিশিয়াল সিস্টেম ইমান স্ট্রং হইছে গলে তো মানুলা পাবলিক লাগা ফেথ তো পুরা वापस আইবো আর এটা একটা বেশি ভালো হবো এনে মই প্ল্যান গিতো জানাই দি আছে নেক্সট তুইনা খবর আই আছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এমিরেটস কইনা তাহান্দু ফার্স্ট কোম্পানি হইছে তাহান্দু ফার্স্ট এয়ারলাইন্স হইছে जुन पैसेंजर्स खान के कोविड-19 इंश्योरेंस दी আছে इतु मतलब कि আছে যদি पैसेंजर्स खान दो ताहला फ्लाइट ते बेराइছে और ताहला फ्लाइट ते बेरातने कोरोना पॉजिटिव लाइছে तो ताहला मेडिकल एक्सपेंसेस खान ताहला होम क्वारंटाइन नहलबि ताहला क्वारंटाइन एक्सपेंसेस खान दो सब ताहन बेयर करबो আছে और ताहन যদি मरिছে গলে ताहला फ्यूनरल लगा एक्सपेंडिचर तक भी ताहन बेयर करबो আছে और आज लास्ट जागे आपनके नागालैंड ला कोरोना स्टेटस सपोर्ट देलो अपडेट दी दिबो আজি तक 1460 केसेस पॉजिटिव ओलाइছে इतुदे एक्टिव साइसे गले 878 আছে और इताकते 577 मानु ভাল হইছে और मानु मरा হইছে গলে 4 জন मानु इताकते मरिছে जाकाली महान साइसले 5 জন मानु मरिছে गना কইছে হলে ইতু 5 জন দে 1 জন দু कोविड কাৰণে मरा নহয় তাইলাদো अलग रीजन কাৰণে मरिছে गना इतु पाला खबर आपननके जनाइ দি আছে আজিলা महान ला लास्ट खबर दो एकटा फ्रंटलाइन वर्कर एकटा हेल्थ केयर वर्कर एकटा डॉक्टर ला पड़े আছে जोन दु कोरोना पॉजिटिव ओलाइना मरिছে इतु डॉक्टर दु 27 इयर्स ओल्ड ला जोगिंदर चौधरी কয় ताइदु दिल्ली रे एकटा हॉस्पिटल दे डॉक्टर को ढाला আছে और ताइदु इतु बीमार लागिना मरिছে इते ताइ मरा आगे दे ताइ इतु बीमार बरा अलमोस्ट 1 महीना निसिना सफर गरिছে तो इना तंदे ताइला हॉस्पिटल दे खर्चा हुआदु 3.4 लाख ला खर्चा ओलाइছে तो ताहान्दु इमान ভাল बैकग्राउंड बा थागा नाइ इतु गाने ताइला कलीग्स खान ताहानला डॉक्टर्स ला एसोसिएशन बरा कलेक्शन करना 2.8 लाख तो जमा हो पारिছে इना करना हॉस्पिटल ला बिल 3.4 दे 2.8 लाख तो थान तेराइছে जुन्दु बैलेंस थाकी जेसे इतु दु ताइला बाबार एप्लीकेशन लिखिना हॉस्पिटल रिक्वेस्ट करना
এইটো বিলটো ছাড়ি দিবি কোনে কোৱাতেন্দে হস্পিটেল ৰা তাহানকে মাফ কৰি দিছে এইটো বিলটো ছাড়ি দিছে এইটো পিছিদে ডক্টৰছ খান বা বেছি একটা প্ৰটেষ্ট কৰা দেখিছে কি ডক্টৰছ খান লাদু হেল্থ ওয়ার্কার্স খান লা খালি ডক্টৰছ কোৱা নাই পুলিচ খান হবি হেল্থ ওয়ার্কার্স খান হবি কোন ফ্ৰণ্ট লাইনতে কাম কৰি আছে তাহান কাৰণেতো গভৰ্ণমেণ্ট বা একটা কেপিং থাকিব লাগে তাহান কাৰণেতো ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী হ'ব লাগে ইতিয়ালা টাইমতে তাহান ছেক্ৰিফাইচ কৰে তাহান কাম কৰাটো তাহানকে একটা বাৰ্ডেন নাথাকিব লাগে কি যদি মই বেমাৰ লাগিছিলেতো মইলা বিলটো কোনবা খৰচা উঠাব মইলা খৰচা কোনবা উঠাব এইটো নাথাকিব লাগে তো ইনা কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰা দেখি পাইছে আৰু এইটো খবৰ দে আৰু বেছি ডেপ্থ কেতিয়া পাইছে যেতিয়া এইটো মানুহ লগা ফেমিলিকে ইণ্টাৰেক্ট কৰিছে মিডিয়াৰ পৰা তাইলা ভাই 25 ইয়াৰ্ছ লাগে ইণ্টাৰেক্ট কৰাতেন্দে কৈছে কি তাইটো কিনেগা তাইলা কেৰিয়াৰ কিনা আহিছে কোৱাতেন্দে তাইবোৰ কৈছে তাহানটো ইমান ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড লা নহয় আৰু তাইলা ড্ৰিম থাকিছে তাই ডক্টৰ হৈ না তাই মানুহকে সেৱা কৰিবলৈ তো এইটো জানা পিছিদে তাইলা বাবাৰ তাইলা ড্ৰিম লা পিছিদে মই মদত কৰোঁ এনে খাৰা হৈছে এনে তাহান ডক্টৰ পঢ়িবলৈ কাৰণে পইচা নাথাকাৰ কাৰণে তাহালা ঘৰ বিকাই দিনা 12 lakhs লা লোন লইনা তাকে পড়ালা আছে আৰু তাই পঢ়িনা আইনা ঠিক লাষ্ট নৱেম্বৰ ডে কাম জয়েন কৰা লগতে এতিয়া কামাবি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এইটো তিনতে তাইটো মৰি গৈছে তাইটো একজন আছে আৰু তাই নিচিনা কিমান জন থাকিব মহান নাজানি না থালা আছে তো বেছি মানুহ এইটো লাইন অফ ডিউটি দে মানুহ ছেক্ৰিফাইচ কৰি আছে পুলিচ খান হবি ফ্ৰণ্ট লাইন ওয়াৰ্কাৰ্ছ খান ডক্টৰছ খান নাৰ্ছেছ খান বেছি মানুহ আছে এইটো বেমাৰ বা মৰি আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট না সাইড পৰা যদি তাহানকে একটা সিকিউৰিটি দিছে কি আপনি খান বেমাৰ হৈছিল বি আপোনাৰ খৰচা মহান ফ্ৰী বা চাই দিব আপোনাৰ ফেমিলি আনকি মহান চাই দিব তাহান কিমান মন দিন আৰু কাম কৰিব তো এইটো একটা বেছি ভাবিবলগা কথা আছে আৰু এতিয়া এইটো ডক্টৰ লা কেছটো হৈছিল এইটো দিল্লী লা গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলৰেডি এনাউন্স কৰি থাকিছে কি কোন লাইন অফ ডিউটি দে মৰিব হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ্ছ খান তাহানকে 1 crore দিব তো তাইলা ফেমিলি দুইটো পাবলৈ আছে আৰু এইটো জিলিবি কিবা একটাটো ভাল হ'ব তো সেম ৱে দে মহান দুসৰা ষ্টেটছ খান দিবি তো এপ্লাই কৰিব লাগে সব ষ্টেটছে থাকিব লাগে কিবা নহ'লে কিবা একটা সিকিউৰিটি দিব লাগে তো ইনিয়া হৈছিল তো সব মানুহ তাহান মন দিনা কাম কৰিব আৰু ডাবল মন দিনা কাম কৰিব তো এইটোহি একটা মই সব মানুহকে জনাই দিব মন আছে আৰু আই বিলিভ কি এইটো কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ kan লগ পঞ্চিছে হ'লে মহান নাগালেণ্ডে হ'লে যদি দিনা থা নাই গ'লে মহান নাজানাবি হ'ব পাৰে যদি মহান ইনা একো নাই কৈছে হ'লেতো কিবা একটা ষ্টেপ লইনা তাহান কাৰণে কিবা একটা ভাবি দিলে বেছি ভাল হ'ব কাৰণে এইটো খবৰ আপোনালোকে জনাই দি আছে আৰু মহান বিশ্বাস আছে কি মহান গভৰ্ণমেণ্ট বি বেষ্ট দিনা এইটো পেণ্ডেমিকটো ফাইট কৰি আছে তাহান কি পাৰে তাহান সাইড পৰা তাহান কৰি আছে মহান জানি আছে মহানটো আমি একনলেজ কৰি আছে হ'লেও এইটো লাপৰ দিবি যদি কিবা একটা কৰিব পাৰিছিলো তো বেছি খুশি পাব আৰু এইটো একটা বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব সব মানুহৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে জনাই দি আছে আৰু মহান আজিলা খবৰটো মহান ইয়াতে খতম কৰিব শুনি দিয়া মানুহ সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মহান আৰু নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ নাপাতাক সবকে থ্যাংক ইউ টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টে সেফ